Kung ako sa inyo, ibayin nyo na yung strategy nyo. Huwag nyo unahin si Angelica. Ready na! Ready na kayo? Ready? And go! Go, Macha. Go, Cheska. Yan! Go! Cheska, hubad! Okay, yan. Ayusin mo na rin Ayusin yung t-shirt. Go, 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 go! Go, Anabi. Go, 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 go! Ayun na, sa kabila! Sot! 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 Hubad! Hubad! Good, Ana. Go! Good. Go. Up, hoy, balik, balik. Ready, go. Bato. Ayun. Ay, hindi ko ma-disqualify. Yan na. Go, boy. Go. Go, Bex. Ingat muna. Oh, balon. Bato. Relax ka lang, Beto. Paano kayo? Go. Hubad! Hubad! Ang daya! Ay, pwede ba yun? Pinas mo naman! Ang daya! Go, Bruce. Lumagan niya! Wala. Hindi ka nagsusot. Madaya ka. Dan. Tapos ka na, Dan. Last na, di ba? Okay, 1-1. Oh, daya. Okay, sandali. Okay, basta pag-i-racing mo ko. It's a tie. Guys, it's a tie, ha? Pero yung next round, final round, mas stricto tayo, ha? Kailangan nyo munang iba to bago nyo hawakan yung t-shirt. Tsaka huwag niyong hawakan yung balloon hanggang di pa tapos. Oo. Okay? Keep tapping the balloon. Oo. Hindi pwedeng hawak. Ready? Wait lang po! Wait lang! And go! Yan, tama! Oh, bumagsak, Tessa. Bumagsak. Isa pa. Hubad! Nice one! Go! Nice! tumatakbo pa. Nice! Tama. Galing. Good. Ayun, nakita nyo? Kita Good, na? Tessa. Relax lang. Kita na? Good. Ana. Mawawala yung t-shirt. Hubad! Hop. Kailangan mo pa rin. Nice one, Ana! Go! Slowly. Press the Go! button. Let's go. Si Beto nasusuka na sa pagod. Let's go, Koy! Okay. Go! Betong, relax lang. Tanungin mo lang. Hubad! Boy. Wait, tanga. Hop. Ayos. Bato mo na. Okay, good. Wait. Go! Hop. Ingat. Shoot ka na! Go! And... Grabing competitive yung mga to. Hindi na natin kaya. Wala, oh. Gusto! Alam mo, hindi ko kayo kinakaya. Hindi ko kaya kung kayo competitive. Pinapanood lang natin, hinihingil na tayo. Matawa mo saya. Matawa